Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइतफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने बोल, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी बिया गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर रहे, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम।
Rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Zahid Ehsan by profession. I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है ख़वातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस से अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी ज़रा बढ़ गया है। वो क्या है? इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है। अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती। उसका नया शौक उसको दूसरा महर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। तो नया महर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से। आप समझे ना? तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतजाम किया है। लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। This is Arpita Solomon. I'm a student. My question to you is, was Jesus really crucified or not? Was Jesus Christ crucified or not? Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified. Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was the debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I'll give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا قَتَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّا تِبَا zan, with only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you're a Christian sister, correct? Yes, I am. And our Bible that's it. says that Jesus So sister, was wait, I haven't completed my answer. Since you're a Christian, you may not believe in the Quran. I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proof from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. But this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Master, show us wonders and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips.
If you know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there, he goes to Joppa. Now while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers. Peace be upon him. He says that I am the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he's thrown in the sea, he ought to die. In a raging sea, where there is a storm, when someone is put into the storm, in the sea he should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah, he ought to die, he does not die, he's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So, Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross, as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, Was Christ really crucified? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کیسے ہو سب؟ امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. یہ ایک بھائی نے حلالہ کے بارے میں سوال پوچھا ہے، اور سوال کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے کو جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں، یعنی مرد عورت کو طلاق دیتا ہے اور ان کا آپس میں طلاق ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسلام میں یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک عورت دوسرے مرد سے شادی کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے مرد سے، اپنے پہلے شوہر جو ہے اس سے شادی کر سکتی ہے؟ یعنی بیچ میں کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا یہ کیوں ضروری ہے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک ماشاءاللہ بہت ہی تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو حلالہ کا جو کنسیپٹ ہے ہمارے مسلمانوں میں یہ بالکل غلط بٹھایا گیا ہے، اور حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک حلالہ سینٹر بھی کھولے گئے تھے جو بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ زنا کے اڈے تھے. یعنی اگر کسی مرد اور عورت کا آپس میں طلاق ہو جاتا اور وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ سوئے. تو اس کے لیے ایک خاص سینٹر بنائے گئے تھے جس میں وہ عارضی طور پر ایک نکاح ہوا کرتا تھا اور وہ عورت دوسرے مرد کے ساتھ سوتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اپنے شوہر کے پاس آ جاتی تھی. تو یہ مکمل اسلام میں ایک غلط کنسیپٹ لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے اور غلط بات لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے. بالکل بھی یہ اسلام میں کسی روح سے بھی یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں جو طلاق کا مسئلہ ہے اگر آپ لوگ اس کو دیکھیں، حالانکہ یہ کافی اختلافی مسئلہ ہے اور مختلف علماء کا اس کے بارے میں الگ الگ رائے ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا یہ تھا کہ اگر کسی کا آپس میں طلاق ہوتا ہے تو 3 ماہ عدت کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ واپس ہو سکتے ہیں. اگر اس کے بعد یہ 3 ماہ میں واپس نہیں ہوتے اور 1 سال مثال کے طور پر گزرتا ہے اور وہ پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں آپس میں شادی کر لینی چاہیے تو پھر وہ دوبارہ بھی شادی کر سکتے ہیں. پھر اگر ان کے بیچ طلاق ہوتی ہے تو پھر اسی طرح ان کو 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ 1 سال بعد بھی رجوع کرنا چاہے تو پھر یہ رجوع کر سکتے ہیں اور شادی کر سکتے ہیں. پھر اس طرح اگر یہ 3 دفعہ ہوتا ہے یہ پروسیس اور 3 بار ان کا طلاق بھی ہوتا ہے، عدت بھی مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو رجوع کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پھر اس سے تو ایک کھیل بن گیا کہ بھائی طلاق دو اور پھر واپس ہو، طلاق دو اور پھر واپس ہو. تو اس اثناء میں یہ ضروری پھر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرا مرد ہے اس کے ساتھ اس بیوی کی تعلق جو ہے وہ صحیح بیٹھ جائے اور پھر وہ اسی کے ساتھ ہی رہے،
اگر آپ اس نیت سے دوسرے کے ساتھ شادی کر رہے ہو کہ میں اس کو دوبارہ طلاق دوں گا تو آپ کا نکاح ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پھر وہی حلالہ کا شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. سو پھر وہ اس ارادے سے کہ دوسرے انسان سے شادی کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرد کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے. تو اگر اس طرح وہ شادی کرتے ہیں اور ان کی اچھی زندگی گزرتی ہے تو ٹھیک، اور اگر پھر بھی اس کی زندگی اچھی نہیں گزرتی اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے والا جو میرا شوہر تھا وہ تو اس سے بہتر تھا، سو اس صورت میں وہ پھر اس شوہر سے جو ہے وہ طلاق لے کر اپنے پرانے شوہر کے ساتھ پھر سے جا سکتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزار سکتی ہے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا خود بھی کہنا تھا اور ہمارا خود بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی اتنا نہیں دیکھا کہ ان کی 3 دفعہ شادی ہوئی ہو، 3 دفعہ ان کے بیچ حق مہر رکھا گیا ہو، شرائط رکھے گئے ہو. حالانکہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو نکاح میں کافی زیادہ شرائط بھی رکھے جاتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے. تو 3 دفعہ اگر آپ شرائط بھی رکھتے ہو اور اس کے بعد آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کسی کا بھی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی جو ہے اسلام نے یہ رول اور یہ شرط بنائی ہوئی ہے. باقی اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہو. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.